jebe mu, nećemo prvo dijasporca, nego ćemo prvo ovo gledat. Jesmo neki. Da su ujedinjeni, Milorade. Dobro večer, kako? Ti ujedinjeni, ćeš da pričam drugu stvar. A uđu papire. Znači, kad je bili opšti izbori, oni su dobili zajedno 215.000 glasova, zajedno. Da, ti preko 400. To je, čekaj stan, to je bilo za opšte izbore. Prvo Duduk, pa onda Tokmak. Na opštim lokalnim izborima, njih trojice, samo malo. Pa znam. Na opštim izborima. Mi smo dobili 430.000 glasova, povećali su 80.000, a oni su pali 100.000. Pa zašto? Imaju sa trojkom i sa HDZ-om dovoljno ruku u državnom parlamentu da... Sa HDZ-om? Da. Pa dobro. Nisam potparao HDZ-om. Pa izletio si. Ali vi, što? Neće tebe Čović dati, a to ti si to htio da kažeš. Samo vi uživajte, bez Milorada Dodika, nadam se da će s vama uspjeh želim što se mene... You just enjoy! SNSD, samo uspijete u tim namjerama, pošto vidim da si ti taj dio... Je li ti Čović javio da te skidaju, jer je Konaković trojka su njemu kažali da... Mene ne može niko skinuti, da to djeluje. Djeluje? Može. Pa to pričaš, ima 10 godina. Znaš kad si ti više od 10 godina. Vrijeme je da odeš, Milorade, što si došao ovdje da me snimiš kad toliko ne Da ti kažem opet, idi, ne. Reci mi ovo. Ali ovo, to je zaista interesantno. Ti sada imaš... Prije 10 godina si pričao, gotov je Milorad, nema ga. I sad si došao meni ovdje na noge da snimiš emisiju. Ja ti nikada nisam rekao... Malo ja bolju procenu... Evo daju tvoji gledalci, ja neću sad u tu vlast. Nisam nikada rekao da ćeš otići. Rekao si, vrijeme je da ode. Kada ja kažem da ćeš otići... To će... Prošli put govorio šta ti je što ne ideš. Ja sam rekao idi. Vrijeme je da ideš. Pa zar nije vrijeme? Šta će ti sve ovo? Šta tebe briga, ja imam svoje životno opredjeljenje i bavim se tim. Ali imaš neko ozbiljno pitanje o državi, politici da pričam? Imam. To mogu, a to šta je moje lično? Ja ti postavljam, trošiš vrijeme. Evo, da budeš siguran kad ću otići. Znači otići. Kad? Jednog dana kada izgubim izbore. Kada i vaš favorit pobjede. Dotad nećeš. Što bošao? Iz sigurnosnih razloga, preventivno. Ama da, nećete me zatvoriti u zatvor, jel da? Pa pričali ste kako, eto ga, lopov, kriminalac, pa ste onda smislili kako ne poštuju stranca, zovite. Kako nemate ni malo srama u sebi? Nemo me mi bogati. Vi, ja kad kažem vi Sarajevo, a ti... Ovo je samo šut. Ja se obračunao s ovim drugim. Izvoli. Ti si meni dobro došao da se obračunao s ovim. Izvoli. Ti, vi su svi osim tebe u Sarajevo, eto, može tako. Ti, vi u Sarajevu. Njima ništa ne smeta. Ti si poslije operacije... Pa ovi sutra, ovi jedni sutra, nek se malo okrene. Veseo si poslije operacije još uvijek. Molim, šta sam? Veseo. Ja. Ta anestezija nije malo potrajala. Anestezija, pa... Čovjek se uvijek anestezira u životu. Ima razne vrsta anestetika. Usput došao sam da te obiđem. Ima razne vrsta anestetika i to, da. Ja koristim one najbolje, ali tebi ne mogu reći koje. Ima. Pa eto to. Nisam čuo. Čuli gledalci. Dakle, nisam čuo. Šta si rekao? Kažem da postoji različite vrste anestetika. Pa da. Postoje. Misliš nešto na mene? Ne, na to. Na kožnom životu postoje. Pa dobro. Ne misli on sad na tebe. Ta kombinacija postoji. Da ćeš sada ti uzvratiti. On sad misli na sebe ove što koristi. Nije sad mislio na tebe ove što koristi. A imaš ruke za to u državnom parlamentu. Problem je sa SDA-om koji bi te podržao, ali mu ima 21 ruku, imate svi zajedno. Ali mu je problem entitetske većine, 2 glasa od ovih 10 koje treba da ima. Da li će to biti DF ili NES? Hoćeš li uzvratiti udarac? Umjesto da ti budeš smijenjen, nećeš. Nećeš. Uživaj to, ne želim da vam pokvarim. Jes dobar dijaspora sa tam! Jel da je svidio? Ubijamo papir! Ovima koji to rade ne bi kvario feštu. Iako imaš mogućnost da ostaneš u državnoj vlasti, u vijeću ministara i u parlamentu u većini, nećeš to uraditi. Neće. Neću raditi. Za izvjesno vrijeme, naravno. A što si zvao Bakira Pekića? Za izvjesno vrijeme da ga pitam kako je, da mu kažem da su me zvali iz... Ajde sad. Da sljedeći put kad ga budeš zvao, recimo nek svrati do Brijesce. Nikao ne mogu ga dobiti nikako.
Ja sam zvao Bakira. Ako je tebe zvao? Ako je tebe zvao? Pa razni ljudi me zovu. Ja sad dok sedim ovdje, sad kad izađem s ove emisije, bit će najmanje 100 poziva. Iz inostranstva? Prema tome... Ko te zvao? Pa eto, meni inače razgovaram sam s onima koje ja cijenim. A recimo, poznata je moja ideja da... Jel te zvao Erdogan? Da sjedemo ja, Bakir i Čović svojevremeno. Pa i da tu bude Erdogan, da bude Milanović i da bude Vučić. I da bude Vučić. Erdogan ga je zvao. Što kaže Erdogan? I da bude Vučić. I znači ko je pobjegao odatle? Bakir. Bakir. Što? Zbog Amerikanaca. A kome je sada nož zabio u leđa? Amerikanci. Kažu sve može, sad ne može. Pričao je taj kreten američki ambasador i ovdje da može SNSD, ali ne može Dodik i tako dalje. Pa Bakir je nasio na tu stvar, samo eto ja nisam. Pa ću dočekati da on ode. Vidim da mlatara sad po Sarajevu, mada je razriješen, on je već penzionisan, on nema nikakve mogućnosti. Ali znaš, onoliko je važan koliko te drugi prihvate, je li tako? Ovdje nije prihvaćen, ovdje je ko zadnji odao po Banja Luci, niskim se nije sretao, pokazivo, ali naravno svetio se, to je tačno. Ti se njemu verbalno svetiš. Ta ista porodica Izetbegović je bila napadnuta od vas i vaših kolega medija do besmisla. Šta ste dokazali za kriminal Bakir Izetbegović ili njegove žene? To da sjede u svojoj kućama. Ovo je smiješno. Onaj teret koji se on nosi, zahvaljujući se vama, to je ogroman teret. Braniš Bakira? Ne branim, ja sam govorim činjenicu. Tako ste radili sa mnom i sa Draganom Čovićem i onda vi mislite da neko treba da izvrši harikiri ako se vama nešto ne svije. Braniš Bakira, ne mogu da vjerujem. Bakir Izetbegović. Odgovaram je, super je, otvoren si, odlično je to, ali eto, Bakir je... To je onaj Bakir za koji govoriš da je lažov, da je prevrtljivac. Pa nije lago, možda sad ne laže očka, moramo da provjerimo. Šta se promijenilo između vas dvojice? Pa promijenilo se 2 godine. Pa to žališ za njim što nisi s njim u koaliciji. Pa sada možeš. Ja sam radio... Pa sada možeš. Pa ja sam radio ono što je trebalo. Pa zašto sad mi to još niste razumijeli. Zašto? Nedostaje mu Jaranika! Niste shvatili šta se desilo. Šta se desilo? Pa izvođači... A Jaranika jebote! Ali završi svoj posao, meni to više ne treba. Je li tako? Šta su izveli? Sve sam ti rekao. Nisam mi ništa rekao. Pa rekao sam da su vaši tam Konaković, taj Forto i ostali, da su završili posao. I da se struktura koja je tamo bila očigledno opasna i za same Bošnjake, vezano za obavještajnu službu, je odbačena, je li tako? I to sad ne postoji. Mi smo oslobodili Bakira Izetbegovića, tako jedne tvrde nepotrebne stvari. I da je ostao, SDA mogao je ostati, ali je zavislo od mene i Čovića i od nikoga drugog, da biram između trojke ili ovih. Pa što si izabrao trojku? Pa izabrao trojku da bi poravnao neke stvari, ali daj malo, imate li analitike, da ja ne govorim, ne bi ja da se hvalim. Ima Google Analytics. Možete malo analitike, pa pogledajte kako... Dodo brani Bakir! Ti se sada vadiš zato što si izbačen iz vlasti i govoriš nije mi ništa. Ne znam. Ja mislim da sam se probudio, da sam ustao. Ti uživaš u tome što nećeš biti u vijeću ministara. Ja sam od tebe da ti budeš precizan. Milorad Dodik nije izbačen iz vlasti, ali sam i danas predsjednik Republike. Milorad Dodik je... Vijeće ministara Milorad. SNSD, čekaj stan. Vijeće ministara. SNSD ima vlast u Republici Srpskoj. SNSD ima vlast u 70% opština u Republici Srpskoj. Ima vlast u 2 opštine u federaciji. Milorad Dodik ima članove savjeta ministara, ima kontrolni paket u Dom naroda, ima ljude koji tamo... Kako smo mi to izbacili? Izvinite. Najključno je od toga da imaš kontrolni paket u Domu naroda u smislu blokade. Ne moraš doći i ništa se od ovoga ne može desiti. A ti to meni hoćeš etiket kako si ja blokiran. Ja ti njemu tu stao! O tome ti govorim. Daj, mali! Svi znamo da sve ovo možeš da obustaviš i da produžiš programu. Jednom, pa on su birali. Ja sam im predlagao, fino, i rekao sam, i zvao, ja ne prepričavam događaj, ali vidim da vi nemate šta raditi po Sarajevu, pa sam pričati ko je kojem pričao i šta je pričao. Tačno. I pored Bakira Izetbegovića zvao sam i Dinu Konakovića i zvao sam Nikšića, da pitam o čem se radi. Oni su bili slavodobitni, pogotovo
Konaković koji kaže, ne mogu više, znaš. A onda je mojim saradnicima govorio, ma zna, jedvo čekam da napustim politiku, da odem iz politike, da se družim s Miloradom Dodikom. Hvala na 2 eura, živio ti, meni isto. Ta vrsta licemjera, ko je koga izblokirao, znate, mi kad smo sjeli, a ti možeš da budeš svjedok. Znači, vi ne dozvoljavate da čovjek ostane principijelan, korektan. Samo se traži poniženje. Dobre za zajednice. Imamo blokadu, hoćemo da gradimo hidroelektranu Buk Bijela, hoćemo da gradimo aerodrom. Pustite nas da gradimo konekciju gasnu, imamo dogovor. Da sam imao gas danas i da imam cijenu koju inače imam, koju dobija Sarajevo. 80% gasa koji je Milorad Dodik obezbedio danas ide u Sarajevo, ne ide u Republiku Srpsku jer nemamo potrošača, ali smo htjeli da proširimo mrežu potrošača, niste nam dozvolili na jedan glup način, a to je da ne može da prođe projekat proširenja. FI umjesto koliko ima sad 80 da bude 120 i da imamo dovoljno gasa. I sad gledaj sam... Imam problema s probavom, moram ovo pogledati se malo lakše i zaserem. Imao sam odvorene 2 milijarde evra za gasovod i za 2 termoelektrane na gas. Jednu u Banja Luci, jednu tamo, u Prijedoru. I da sad ja imam mogućnost da se po 450 ili ne znam koliko je sad gas, dam Njemcima koji plaćaju 3000 kubika gasa. Znate koliko bi ja fabrika ovdje napravio? To ti sada zvuči kao alibi za ono što se dešava, to je raspad elektroenergetskog sistema u entitetu. Ugljevik ispada, Gacko, Mazut, Šarovićka, svijet se sav okreće zbog toga oko toga. Onda se trebaš okrenuti oko Republike Srpske, stati mirno i salutirati i reći svaka čast majstore. Ja, a ne tu. Zašto svaka čast? Zato što sam prvo čitaj. Stao tu! Zašto svaka čast? Otkud ovaj na dnevnom redu? Ubacio se, eto, vidio ja da je se skedžulalo, a imam problema i s probavom, pa da malo reko pročistim se. Najniže, obično. Ne, pa ti ne znaš. Kad tako dobro, znam, hoćeš analitiku. Šta ti znaš? A šta ti znaš šta je budžetski deficit? Ako tako dobro stojiš, kako se računa budžetski deficit? Ako tako dobro stojiš, zašto uzimaš od Mađara, od Orbana 100 miliona eura, pa onda opet još... Što tebe briga? Pa eto, to ti deficit. Dobro stoji. Suficit ili deficit? Dobro stoji. 31% zaduženja nema ni jedna zemlja Evropske unije. Pa što će ti mađarske pare? 60%, preko 60%. Njemačka ima zaduženje 80%. Jure! Hvala ti na članstvu 12. Dobro, ja sam govorim... I duve, hvala na 2 eura. Ali nešto da ti imaš hipotetički pristup koji je lažan i hoćeš da stvališ Republiku Srpskoj, da stvališ Republiku... Mi imamo veću prosječnu platu. A on... Leđa me boli. Zato imaš najave štrajkova. Ko štrajkuje? Najave štrajkova imaš. Uvijek ima najave štrajkova. Ko će štrajkovat? Ako ovo tam nema ništa, čitav svijet free. Ko brani federaciju, briga gore. Isto je to. Samo koliko ti imaš zaposleno u svojoj televiziji? 55. I koliko, jel plaćaš svima? Jel ne pali? Da. Jer nemaš crnog koverta? Nemamo. Recimo pričaju da imaš, ali dobro. Sam da... Otkud mi keš? Otkud? Ja nemam keša. A kamo da imam tamo keš? Koji znaju daješ kešove. To što ti sad uzimaš meni intervju... Ti znaš kolika je zidna stopa doprinosa, kolika je zidna stopa doprinosa u federaciji? 73,4%. 73,4%. Da ti nemaš pojem. Nego koliko je? 41,5%. Ne, zbirno, ja kada što plaće, ja znam koliko... A znaš koliko je u Republici Srpskoj? Više. 10% manje. U apsolutnom iznosu to znači 31%. Eto tako. Jer da to nije prednost, jel? Pa povećaj ljudima plaće. Stvar bolje, jel? Povećaj, imamo dobre plate. Pa digni i minimalac na 2000, kad je tako mali pored. Ja bi podigao. Kada bi se smanjili doprinosi, ja bi podigao plaće. Ti postao neki populista ovdje, hoćeš da se nisi postovan čovjek, ja znam koji da ne prolaziš u Sarajevo, pa ćeš da prođeš u Republiku Srpskoj, pa zagovaraš veće plate. Ako ćeš lično... Pa vidim šta radiš. Ispod stola ja ću... Ja da povećam, pa kako je to? A Lamunjan... Ja te samo uzvraćam. Ne gledam Hype TV. Ne gledam Hype TV, oprostit ćeš. Ja ti kažem. Ne smijem, tužit će me Mema opet. 230 miliona maraka nečega će ti uzeti ovaj sada, taj musliman koji ti ne smeta iz Rusije, Rašid Sedlarov. Šta će uzeti? Će ti uzeti para. I ti sada pričaš o tome da dobro stojiš. Na sve ti strane curi, čovječ, i u federaciji je tako. Uvodite harač, uvodite ti manje.
to je tačno, nešto to je tačno. Ali neću da pričam, nemam vremena o tome da pričam, malo žurim, brzam. Hoćeš li ući u vlast sa SDA? Možeš. Moguće jednog dana. Kada? Ako se dogovorim s njima. Ma hajmo sutra odmah. Dogovaraš li? Što ćemo čekat? Sada kako ga paziš i kako ga opravdavaš. Ovlači tebe kao ovlaštenog pregovarača da ti tom kontakti izdogovaraš. To ću ja dogovarati. Ja jedino od kontakata što imam s tobom i kažem ti, idi, molim te. Opusti se, uživaj. Ja sam opušten kao što vidiš. He is relaxed, as you can see. Ali ti djeluješ kao na momente da nisi. But you are... Zato što me zbunjuje ovaj sat vremena. To je Željko Avramović. A ti mene kereće 2 sata, jel? Pa 2,5. Dovoljno, imaš sat vremena, moram toliko. Rekao sam objektivni razlog. Ajde sad, ne morate biti sahat, jeboga ti. Neću ti, ja. Da stao tu. Ali je ovo objektivno. Neš ni moć sahat. Stvarno razmišljao o tome i moja percepcija o tome da, koliko ja razumijem, ovo je tvoj centralni dnevnik, je li tako? Da. Da to može da traje, da to nisam sam ja tema, je li tako? Samo ima i neke druge. Samo si ti. I da je to 45 minuta. Samo si ti. Uvijek je bilo 2,5 sata, daj, u redu je. Koliko još imamo režije? Još 40. Ono možda to nervira, nije valjda. Ja vidiš, imamo fin razgovor. Pa da, na primjer, htio sam da govorio, znaš da je veća prosječna plata u Republici Srpskoj nego isplaća. Htio sam da počnem sasvim drugačije, a to je najnormalnije, najiskrenije. A što se tiče... A kako si, Milorade, poslije operacije? To sam htio da počnem. Ja? Ajmo. Kako što vidiš, imam namjeru za 7 dana da počnem igrati basket. Dobro. To bi bilo neka mjera, jel? Ima jednu sjajnu ekipu mojih prijatelja koji su veterani. Hoće se Konakovićem basket? On pravi previše koraka. Šta ću, to ne možeš igrati. Znate šta, kad napraviš više koraka, nek daš poena, onda izgubiš uvijek utakmicu. A da pucate trice? Nemam potrebe. Ja imam svoj rezon, imam svoje momke igramo. Nije ni to problem jednog dana. Ja sam od njega stariji 10 godina, jel tako? Želim njemu da izgleda kao ja u tom fizičkom smislu za 10 godina. To mi nije nekakav problem, ali ja imam svoju neku rutinu i igram. Jednom sam se usudio da igram basket. U stvari, putovali smo i negdje smo stali, ja mislim da je to bilo u Foči ili negdje. Igraju djeca basket i mi stanemo. Ja u gepeku imam patike, imam opremu i pitam momcu može li? Može. I pošto je moj ispratnje njih još 2-3 igrali košarku i mi kažem može basket, može. Igramo basket. I tako se u tom momentu skupilo se značajan broj ljudi da to gleda. I ostali smo tu da igramo basket. To je nešto što ja volim. Ali i ne igram kakva priča! Nego iz čisto nekog zadovoljstva sa mojim prijateljem. Dirnut sam. Nije meni Dino Konaković neprijatelj. Možemo i basket odigrati, nije takav problem. Nekada. Sad vidim da je nešto pobjesnio, pa nešto ljut. Pa ne baš ušao da ga ne vidim. A šta misliš, zašto te izbacuje iz vlasti? Mislim ja psiholog, ja utvrđujem zašto on ljut. A dobro, ponesi mu neki anestetik kad budete išli da se malo smiri, da ne bude ljut. Ja sve razumijem. Zašto te izbacuje iz vlasti? Dakle, što je vlasti? Državne. Pa ljut, sad čovjek kaj naljutio. Pa to te pitam, hoćeš li? Nemo. Evo, da li ti dovoljno ovo da se ne zna ko će koga? Izbaciti iz vlasti. Svi mi znamo da se ne zna ko će koga. Izbaciti iz vlasti, da. Pa da, ne zna se to. To sam pitao sinoć. Oni kažu da imaju mehanizam da zaobiđu, da ubrzaju odluku u Domu naroda. Koju ćeš ti blokirati. Eto, imaju mehanizam. Okej. Za razliku od Dine Konakovića, ja politički život živim malo duže nego on. A ne kažem da nema energiju, nema volju. Kažem! Kako radi ona komisija da je to Zašto je ovo uradio? Ali ako neko misli da će nas privesti da mi budemo političke žrtve, to se grdno vara. Neće. Dakle, priznajem da nisam došao ovdje da ti govorim o detaljima. Ono što su radili ne je bilo pristojno. Ali, ja sam čovjek koji se bavi politikom i za mene postoji ogromna politička partija i ogromni potencijal. Kao što znaš, broj mojih poslanika u predstavničkom domu je isti kao SDA. SDA i mi smo najveći. Energija oko jebenosti ulaganja je sličan tu neđe oko Bitcoina i političke partije njegove. Tu neđe energija
Ruku imaju Dodik, Čović i Izetbegović da na sljedećoj sjednici Pa nije to sam napravi novu vlast. Da kažem, ne treba stvar karikirati. Radi se o ozbiljnim odnosima koji nisu kako treba. Ti odnosi moraju da se relaksiraju odlukama. Ono što sam ja gledao kod njih to i u trojici, to je neodlučnost. Vi se dogovorite s njima odmah na telefone, neko im nešto drugo kaže, on odmah promijeni svoj stav. I onda kažu Dodik blokira. Kao šta je blokira? Šta sam blokira? Bože, sačuvaj. Pa mi smo saglasili taj zakon. Dušmani! I fino sam im rekao da nije problem. Ja mogu da prepričam sve. Ja sam Dinin Konaković rekao, ovo je odlična situacija za mene. Navukli ste ove kretene iz opozicije. Imao ispismene petce uvijek imao. Adoks 2 eura, Fatna 2 eura. Bl eura. Ja ću otići u Dom naroda i glasati. Ja, ima njegov šut. Smijenite Radmanović, to sam ja. Opa, to je rečeno, ali to pošto ne kaže. To sam rekao. Možda ti nije vjerovao. Ja. Pa se vi smijete? Dakle, nisu bili sporni. Ja. Reću ti jednog dana kad se usvoji taj zakon, šta je najvažnija stvar, gdje ovi što se hvale tamo, ili hoćeš odmah da kažem? Ajde. Neko pošalje svoje ljude i neko utvrde šta je granična linija. Oni 50 metara. Ko je šta 50? A ti ne znaš. Pa tako piše da je 50 metara. Granična linija je crta koja dijeli dvije države. Gdje je granična linija na Savi? Gdje? Ne znam šta piše u zakonu. Pa eto vidim, nemate pojma. Pa pojma ba ne. Nemaju pojma. I on nemaju ušli. Trebalo je 4 cm. Čekaj, evo, okej. Dakle, zašto je to bitno? Granična linija njima bila važna da pomjere tablu, dobro došao u Republiku Srpsku, ali to iritira. Tačno. Eto je tačno. Šta su on sad dobili s ovim zakonom? Kaže 50 metara od granične linije. Granična linija nije granični prelaz, nego granična linija. A granična linija između Hrvatske i Bosne i Hercegovine rijeke Savi je sredina toka rijeke Savi. Dobro, tačno. A tačno. Odatle, 50 metara je prije graničnog prelaza. Sad ćete dobiti tablu, dobro došao u Republiku Srpsku prije graničnog prelaza. Da nemoj, molim te to nabrat! Sad možeš pokrenuti, sad nam je... Da nemoj! Pa super, to ti odgovara, što nisi... Ne odgovara. Pa ja sam kažem kako se on hvale glupostima. On kaže, pomjer svoj ne može gledati. Evo pomjer, jeste. Sam tu naprijed i pomjer. Dobio si sankcije zato što si... Dakle, evo u brodu, granična linija rijeka Sava. Dobio si sankcije zato što si... Od koga? Od Amerike. Dobio si sankcije zato što si formirao grupu za odcepljenje. Aha. Kod dijasporac grupe formira. U stvari, zaista Amerika ide na to da sve, osim članova svoje porodice, ide na zetove, ide na najbliži krug ljudi, najposlovni ljudi. Nikakve grupe... ne smiješ, dobro si, ne smiješ postaviti se. Ne smiješ na tu tablu sad. Amerika. Haj ako smiješ postaviti. Eto, haj ako smiješ. Da dogovore, ajde, šta ćemo napakovati, pa prosto toga. Dakle, Milorad Dodik je i dan danas za izvorni Dejtonski sporazum. Za Bosnu i Hercegovinu koji će se biti svi uvažavani. I vaš problem Bošnjaka i vaše muslimanske politike u Bosni i Hercegovini to što vi želite dominaciju. Domination. A ne želite da mi budemo u tome ravnopravni, bar u dijelu koliko nam je to dao Dejtonski sporazum. Pa ste devastirali Hrvate do mjere da ih smatrate nebitnim, da ih smatrate onim koji moraju da prate. Razbili ste njihove paritete u federalnoj vladi. Više nemaju mogućnosti bilo šta da urade. Osjećaju se, u policiji je veoma važan osjećaj, osjećaju se veoma zapostavljenim i ugroženim. I ništa niste učinili da razumijete te Hrvate. Ne hoćete i dalje da dominirate. Ja pokušavam, Borko, ali ja imam psihotične prelaze. Oprostit ćeš, molim te. Dakle, moja uloga je u tome poznata. I poznata je uloga svih. Nakon 30 godina rada... Pala Armageddon na 4 mjeseca. Mnogi sudski procesi su riješili problemi. Da bude oslobođen krivice za eventualno... Akšam Harla, selam za državu Doboj. Hvala. Vi ne želite na taj način da poslati. Nemo mi, bogat, to više. Tem ne kažem ništa, ne kažem vi, Bošnjaci, muslimani ne žele, jer štitite svoje ljude, uporno štitite. Instruišete sudove, pravosuđe i nećete da se odreknete toga. Na taj način ne možete napred Bosni i Hercegovini. Sva je drama počela nakon tvog prvog intervjua, kada si slabašnim glasom, još nisi bio u formi, rekao što je sjajno, fenomenalno, to sam izdvojio u mom dnevniku, konačno da tako nastupiš otvoreno. Kažeš,
Neće, a govoriš o Daytonu, nećemo u Evropsku uniju, neće entitet RS, jer BiH, i neće ni BiH u EU, neće zato što u Evropskoj uniji neće biti entiteta i ti ne daš RS. Ma drobi, ukrug, drobi. Unjedra nešto drobi. Otvorio karte. Ja sad upravo to pričam. A vi pa aplaudirate tome, jel? Vi bi aplaudirali tome da nas nema, jel da? Vi bi u Sarajevu aplaudirali tome da nema, pa na kraju krajeva mnogi su javno govorili. Otkrio si nešto što je... Zašto vi mislite da je legalno govoriti? Briselska tajna je. Pusti Evropu, dok mi stignemo do Evrope, ona će se raspati 6 puta. Pa recimo da to baš nije tvoja zafrkancija. Recimo da ima to. Pa nisam ja prorok, nisam ni Baba Vanga, nisam ništa, ali smatram, veoma racionalno posmatram. Dakle, vi smatrate tamo i čujem sve češće da je glavni cilj da nema Republike Srpske. I to mogu da razumijem. Dobro. A zašto vi onda pravite jeres, galam, kad neko kaže neinteresno? Ali kakve veze ima priča o Daytonu, da se ne zavlačimo u to? Gdje ti otkrivaš tajnu i kažeš neću... A kakve priče ima Evropska unija i Dayton? Pa sam si otkrio tajnu. Kada se uđe u Evropsku uniju neće biti Daytona barem... A to vi hoćete da tako bude, to nije tako. A ti si otkrio tajnu, rekao sam neće biti entiteta. Jer je to težak koji vi hoćete. A mi hoćemo da budemo u Evropskoj uniji vidljivi. U ovom trenutku nismo vidljivi. Pa šta će Evropsku uniju kad će se raspasti? Pa ti ne slušaš sve što ja kažem. Pa kada će se raspasti? Dakle, Republika Srpska nije protiv Evropske unije, ali hoće svoja prava da ima i da bude vidljiva. Kao što su i druge složene zemlje. Naš problem, a i problem Bosne i Hercegovine, to vaša politička struktura hoće da ne vidi i da centralizuje. Vi ne znate napraviti državu. Rekao si vrlo direktno. Vi ste šalabajzari za to. Ko mi šalabajzari? Nemate pojma o državi. Pa recim kako se pravi državu. Pa ja kažem javno, nemate pojma. Jedan bošnjački narod, kakvi političar vode, koji su spremni da budu podanici ovim strancima koji dođe i vježbaju se na njima. Jer to ne vide 30 godina. I vam je najlakše reći Milorad Dodik je kriv. A nismo krivi ovi koji su vas slagali. I pričali vam 30 godina šta će tu raditi, pa ništa vam nisu radili. Šta imaju Srbi od tvoje države? Šta imaju? Ko? Sretniji. Ko? Pola entiteta ti nije ovdje. A šta ima? Pola federacije nije ovdje. Svi su otišli. Pa to je... Svi. Naravno. To se dešava i u drugim zemljama. Čak se depopulacija i dešava i u Njemačkoj. I što? Majko, medem. Pa njih 80 miliona nas, svi zajedno nema 2.200. Šta ja mogu što nema? Ovdje postoje ljudi koji izlaze na izbore i podržavaju politiku ja vodim. To što se vama ne sviđa, to je drugo. Prije 3 mjeseca Milorad Dodik je dobio briljantne opštinske izbore. Dobio izbore. Koliko ljudi za tebe glasalo fizički? Sve manje i manje. Za svakoga sve manje i manje. Nije tačno. A jeste li tačno? Ma nije tačno, sam ti... Dobro, vi dodate malo u kutije. Sve više i više, bolan. Ma daj, molim te, Zena. Ne znaš, uvijek dobijamo 300.000. Valjda čovjek zna koliko ima lajkova. Koliko imaš ljudi u entitetu? Koliko imaš ljudi u entitetu? Imamo 1.170.000, 172.000. Po popisu. 650.000, realno. Pa pod vama je čudo da ima trojica. 650.000, Milorade. 650. A šta je tvoja ideja oko toga? Ljudi odlaze, mladi ljudi odlaze, jedni i drugi. Ti hoćeš da kažeš ako se dadne centralizuje Bosni i Hercegovina da će biti 3 miliona, Zar to nije prioritet politike da se zaustave? Šta ti misliš da je rješenje? Ajde reci ti, šta je rješenje? Mjere vlada, svih vlada. 14 imamo da djeca ostanu ovdje. Donosimo vjere, samo vama to nije dovoljno. Vi pravite priču. Pa ti si na kraju godinama ovdje u toj atmosferi koja je pokvarena. Kako je pokvarena? Divno, pa praviš tamo. Samo ja pričam o depopulaciji i o mladim ljudima koji odlaze. Ne, malo prikaži neke dobre stvari, prikaži nekog dobrog učenika, prikaži ti samo gledaš loše i ništa. Poštovani gledalci, ovo je najbolji učenik u jednom razredu u kojem je bilo 30 učenika do prije 5 godina. Taj prilog hoćeš. Dobro, evo. Žao mi što je nam emisija prolazi na ovim glupostima. Ja sam mislio da... Evo ti ona jedna pozitivna stvar od dobrih učenika. Najavu jednokratne pomoći danas su pozitivno ocijenili mladi građani kao i ekonomski stručnjaci. Ovakvu pomoć smatraju ključnom za nesmetanu egzistenciju u jeku inflacije. Osim jednokratne pomoći, za 10% bit će uvećana primanja radnicima i penzionerima, a dodatnih 10% ide i za socijalna i boračka davanja. Anji, studentkinji prve godine, jednokratna pomoć u vidu 100 maraka olakšaće studentske pripreme pred novi semestar.
Prije svega rasteretit će budžet mojih roditelja, ja ću taj novac potrošiti i da se spremim za novu školsku godinu. Smatram da je Vlada Republike Srpske donijela dobru odluku što se odlučila za taj korak. I Danilu kao studentu 100 maraka pomoći će da kupi knjige, ali i da rastereti roditelje troškova. Svako ulaganje u mlade ljude je ulaganje u budućnost Republike Srpske. Tako da zaista se nadam da će ta podrška biti veća i značajnija i dugotrajnija. Veća je, a i značajnija je, boga. Pričamo o sankcije. Ja nisam protiv Bosne i Hercegovine. Opet. Nisam protiv, ja sam protiv vaše Bosne i Hercegovine. Hajde ubijedi ljude. I u takvoj vašoj Bosni i Hercegovini ne živite. Kako ti hoćeš u Bosnu i Hercegovini? Ne moraš, mrš! Bosna i Hercegovina zastavljena na Ustav, primarno. Pa što ne poštuješ Ustavni sud? Pa što Ustavni sud ne poštuje Ustav? On je jedini odlučan da kažeš. A to zato što vam odgovara. Ti si za BiH bez Ustavnog suda. Ne, nek radi on svoj Ustav. I šta, da ti tumačiš Ustav? Pa nemoj ti da ga lamiš prvo. Pa ne ga lamim, nego pitam. Smirte se prvo u studiju i režija, Ugolina i Mali Hugići. Ustavni sud. Jesi učio na fakultetu šta je Ustavni sud? Ajde. Stiže u školu Senade uopšte? Pa eto dobro, okej, šta? Ajde. Ajde ti. Nastavi. Da ja nastavim, dobro. Dakle, Ustavni sud je zadužen da cijeni opšte akte u saglasnosti s Ustavom. Jel postoji u Ustavnom sudu, a ide riječ da Bosna i Hercegovina ima nadležnost nad sudom? Prima. Jel postoji jedna riječ da Bosna i Hercegovina ima nadležnost za obavještajne poslove? Jel ima? Nema. Jel ima za tužilaštvo? Nema. Jel ima za vojsku? Nema. Imamo mi šta? Da je do Ustavnog suda i da je to profesionalni organ, on rekao to nema ustavni osnov, a drugo je politički dogovor. Ali što Ustavni sud mora da kaže ovo nije u skladu s Ustavom. To je Ustavni sud. A ne onaj koji vam piše vaše mišljenje. A ne ovo naše. Pa evo, nastavite, okej. A što se ljutite? Kada ne poštuješ Ustavni sud, zašto mu šalješ apelacije onda? Nije nešto zaostalo. Za 4. delegata si se žalio. I to ste skontali da to razvalite, pa to je dio. Zašto se odlučiš Ustavnom sudu ako ga... Nisam to ispratio. Kod nas je široka partija, kod mene demokratija. To njema administracija njega. Ja nisam imao pojma. Inače ja ne bi dozvolio, on znaju da ja ne bi dozvolio. Pa, slušaj, da kažem, dakle, taj Ustavni sud ne zavređuje nikakvu pažnju. Ako vaš mentalitet izgradnje države, vaš Sarajevo, podnosi da imate strance kojima to rade, ali vi mislite da će on samo raditi u korist vas, to će već biti veliko razočarenje koje ćete doživjeti. Neće to tako biti. Šta misliš kad ovi moji sad iz AfD-a pobjedu u Njemačkoj, a? Tvoji iz AfD-a? Pa da. Navijaš za desničare? Pa šta te je briga, za koga ja navijam? Navijam ja za Partizan. Zato što znamo da je AfD desničari sa nacističkim pozdravima. Ovo je slobodna zemlja. Ti si partizansko dijete, zato je AfD ne smeta što je nacistička strana. Jesam ja dijete partizansko, a mi ne smetaju ni četnici. Pa vidio sam da pjevaš sa Kusturicom, Draži. Pjevam ja s kime ja hoću. Oni četnici koji su po ovoj krajini Srbe lovili i predavali u Jasenovac. Gdje ti pjevaš, ti me pjevaš, šta pjevaš, koje pjesme ne pjevaš i tako dalje, ili neko bilo ko. Okej, to je vaša sloboda. Ja sam govorim da je moguće u nekom veoma, možda ne sad, a u nekom vremenu da se desi mnoge stvari. Kako ćete vi ono? Sad znaš što toga. Sad znam. Znam da će recimo ova partnerska naša partija u Austriji dobiti kancelara do 15. februara, ako ne bude ide na novi izbor, ako će ta partija dobiti 40. ti dobio. Molja s 10 eura, evo da častim novi tablet što sam uzao. Hvala na 10 eura. Da ti potraje. Ja ne želim ništa loše muslimanskom narodu. Ne želim nijednom pojedinču. Bože sačuv. Ja se bavim politikom. To si dokazao u ratu, a nakon rata sada ga podcjenjuješ. Ja ne želim nijednom muslimanu ništa loše. Pa, ja želim da pomognem ljudima. Zašto pričaš o muslimanu? Čovjek, mir da bude. Prijatno. Ja sam to objašnjavao zašto, ali eto. Ja dakle želim svakome uspjeh. Ja ne želim ništa loše nikome. I uznemiri me jednako kad vinovnim mrežom. Na ranu ga stavit! Mehlem! Na ranu ga stavit. Ostavit ga da te drpa dok zaspijevaš. Da te uspava. Mehlem. Majka i dvoje djece, jedno djece povrijeđeno iz Turke. Mene to uznemirilo. To su teške ljudske sudbine. Ali ljudi moji, mi smo ovdje imali Dayton.
Napravili smo taj Dayton. U Daytonu piše šta ima republika, šta ima zajednički nivo. Samo to poštujte. Ja protiv takve Bosne i Hercegovine nisam. Protiv svake druge Bosne i Hercegovine jesam. Požuruju nas. I neću tu Bosnu i Hercegovinu da podržim. Pa napravi je, pa trudi se, nemoj rušite, nego pravi je. To je tako jednostavno. A nije mi javio Putin šta treba raditi. Kad mi javio. Čekam sam prije ulaska u emisiju, kada imam sa Senadom intervju šta da radim, nije se javio. Nije ti se ni Trump javio, džaba si s onim kačketićem oblijeću oko izluda kaka, nije ti se ni on javio. Nije te ni na auguraciju zvao. Dejtonsko uređenje, da jednako poštuje prava svih u dogovoru i da mi možemo da sjedemo i da se dogovorimo ako treba nešto promijenimo, ali to bude naš dogovor. Međutim, vi ste pristali da vam dolazi tamo neidentifikovani stranac i da vam mijenja ustave, da vam suspenduješ ustav i vi šutite na to. Evo ti kao vodeći novinarska zvijezda da ti šutiš na to. Ja sam to prvi otkrio. Treba ga istirati iz ove zemlje. Prvi otkrio to. I ja prvi tako nazvao to. Ti ga treba otjerati iz zemlje, ti nemaš voda šta ću ga tjerati? Češ ti ustav srušiti. Pa šta ti misliš šta je neko ko ruši ustav u Njemačkoj? Znaš ti kakva vam bitanga? Kažu, Željko još 5 minuta. A vi prihvatite te bitange koji se zove Schmidt, vi pravite heroja. I hoćete da pokažete da imate karakter. Nemate karakter. Evo to je ta priča. Imam još 5 minuta. Hoćeš ići na sud? Hoćeš ići na sud? Kratko ovo nešto sa njim. Naravno ćemo to završiti tu s predačinog suda. Ide. S predačinog? Sve to. A šta ako... Koristimo naše pravo. Šta ako te osude? Molim? Šta ako te osude? Svašta. Šta? Pa ja mislim da do toga nije trebalo ni doći. Tražće na nogicu. Šarović nam kaže, Šarović je bio prošle sedmice i rekao je ovo moj... Mirko Šarović je rekao je, kada je on bio ohapšen, Pedi ga smijenio i tako dalje, kada je pušten, ti si ga pitao kako se odležao godinu dana u zatvoru, što nisi digao vojsku, policiju da bi ti to uradio. Hoćeš ti to sada uraditi, ako ti budeš osuđen? Nemam vojsku. Pa policiju? Policija ima sistem naređenja. Pa bili? Ma ne, bojte se, vi nikom neće faliti dlaka s glavi. Ali nećete se ni zezati sa nama. Dobro. Niko neće se zezati s ovom zemljom. Pa rekao si, ako budeš optužen da ćeš odmah odcijepiti entitet. Naravno da ćemo dati, poduzet ćemo mjere koje će skrenuti pažnju. Ili to odcepljenje? To je politička borba za prava koji imamo. Zašto izbjegavaš taj termin? Sam si rekao da ćeš odcijepiti. Ako vi mislite da vi trebate da odsudite predsjednika Republike Srpske na bazi lažnog stranca koji vam mijenja zakon. Sve laže, sve laže. Ako ti presude, ako te optuže? Prvo ćemo donijeti naš izborni zakon. Dobro. Je li ti dosta? Dobro. To je početak odcepljenja. Pa ti računaj šta? Pa ja ne bio Baba Vanga u tom. Pa ne, šta treba da bude Baba Vanga? Druga stvar. Donijet ćemo zakon u kome neće uvažiti više sud i tužilaštvo na prostoru Republike Srpske. Dalje? Eto. Dosta. Odcepljenje. Gdje je odcepljenje? Pa ne, što? Nismo dirali ustav. Mi poštujemo ustav. Toga nema ustav. Izborni proces. Čitava Bosna i Hercegovina. Pa ne piše ustav. Znaš šta piše u zakonu? Oko toga kaže. Centralna izborna komisija provodi izbore za člana predsjedništva i za poslanike u parlamentarnoj skupštini. Odnosno predstavničkom domu. To radi to. A za druge nivoje nas utvrđuje politike. Izborne politike. To je ono transparentan, ovakav... Zašto ponavljaš odcepljenje, sada bježiš od termina odcepljenje? Jednog dana će neko početi da čita ovdje. Za kraj, ne bi trebalo da nas zanima, mene novinarski zanima... Ajde, Samir, beže, kresni ga! To što se dešava u Srbiji. Primjetno je da ti ipak nisi, ni ti to komentarisao previše. Kako nisam, sinoć sam podržao... Sinoć pa bilo, koga? Miting, ranije sam govorio da je potpuno nepotrebno da se blokiraju fakultete, ono nisu protesti nego blokade. Da tamo ljudi sjede po fakultetima, blokiraju, drugima uzurpiraju pravo. Tako ima studenta koji ne protestuju. Ima, dobro. Jel' tako? Pa kako i njima možete zaustaviti to? Njihovo pravo da idu u škole, da uče, da posjećuju. To samo potom je to nepotrebno i to treba da bude završeno. I da je to politički motivisano, da to nije potrebno Srbiji, da se na taj način ne mogu da riješe problemi, da Vučić svojom stabilnom politikom posljednje vrijeme, posljednje godine od kada je na vlasti, stabilizovao Srbiju.
I njemu treba u ovom vremenu koje je veoma konfuzno, u kome je Srbija, ja ponešto znam, veoma stabilizovala svoj međunarodno politički položaj, i to znaju svi, da to nije onaj položaj koji je bio prije 15 godina i da ga ne treba ugroziti u vremenu kada konfuzije u kome treba snažna Srbija koja će... Terorista kasni, pa gleda live, uživa, momak. Ne vidim drugu ličnost koja to može... Nije mu zamjeriti. A za one koji čine kršenje zakona i sam Vučić nije protiv toga. A što se tiče ovih protesta, vi ste jučer imali činjenicu da je preko 7-8 hiljada djece izvedeno iz škole. Maloljetne djece. To znači da neko u Srbiji pokušava da izmanipuliše nešto što se ne radi u svijetu. To se naprosto ne dešava. To se ne dešava, to se ne radi. Maloljetnici se iz škola ne izvlače na ulicu. Ne izvlače. Kako je moguće da dozvolite da djecu izvedete na ulicu? Dajte, molim vas. Nasilja. Će djecu kola udariti, ošiniti. Zato je Vučić s pravom izašao danas i kaže, molim policiju da obezbedi ta mjesta. Osigurat, zaštititi. Zašto neko ima pravo da stane na autokomand i zabrani da se kreću drugi? Ja nisam protiv protesta, ali ja sam protiv blokada. I te blokade ne mogu da spriječe druge studente da idu u školu. Ne može da spriječe druge nastavnike tamo da se bave nastavno-naučnim procesom. Ako misliš da se nezadovoljno, država ti je dozvolila da možeš da protestuješ gdje god hoćeš. Gdje god hoćeš. Hvala joj! Ne možeš blokirati fakultet. To je ono što ponegdje u tome mislim da Vučić koji zaista pokazuje tu vrstu fleksibilnosti nije poduzeo nijednu mjeru da deblokira ovih. U nekim drugim zemljama davno bi ušla specijalna ili neka druga policija je rekla, hajte vi protestujte ovdje. Ali objekat koji je namijenjen za javnu nastavu mora da bude u funkciji. I to nije uradio. Misliš da može neko da te osumnjiči da baš možda nisi iskren u tome, da to emotivno izgovaraš? Nije emotivno. U svom stavu prema tim demonstracijama, zato što ljudi tebi veoma bliski, Kosturica, Vladika Grigorije. On ima svoj... Oni vrlo jasno su za studente. I vrlo jasno što je teško za Kosturicu, pogotovo objasniti protiv Vučića. Ali ja mislim da njima isto tako, da on razumio da i kad nisam pričao s njima, zovite pa pitajte. Ja mislim da sam protiv blokada Sve ćemo izvesti na ulicu, sve, jahat ćemo vas do Beča i nazad, ali ne autoputem, već makadamom. Hvala ti, molja sam 10 eura. Lažnih. Bivša struktura veoma brzo otiće u muzej voštanih političkih figura. Znači, praviš se SDA i sa HDZ-om? Pravim sa Marsom. Elon Musk dolazi ovdje i mi sad pravimo raketu, idemo na Mars. Max Factor. Elon Musk. You must change your name to Max. Max, baby. Osjeća se jakim što je Trump pobjedio. Volim posjeća me na robustnog tipa koji rješava probleme. Daj po razoru, molim te, uozbilj se. Daj uozbilj se. Što urati, to me zanima. Podržavam da Amerika za onih 56.000 ljudi koji žive na Grenlandu da se pripoje Americi, ali će bolje živjeti. Ja računam nešto drugo. Da šta, ako Amerika pripoji Grenland... Kad sjede trojica ova veliki, Rusija, Amerika i Kina, kad sjedu, onda će, svi imaju neki svoj problem. Amerika će riješiti Grenland, Rusija, Ukrajinu, ali tako, a Kina će riješiti probleme Tajvana i savršena priča i možemo da živimo 100 godina i da nema nikakvih problema. Eto, ja vidim u tome to. Ja ne želim nikome... Pozdrav za Elona Maxa, neko iz komisije. Ali u toj njihovoj i vidim da to Trump može da uradi. I Trump će to uraditi. A ćeš li to s jednom rekao, ako Grenland može u Ameriku, onda entitet može... Svašta ste pričali protiv Milorada Dodika zato što nije uveo sankcije Rusiji i ne dam da uvedem sankcije Rusiji. Sad evo vidiš, evo pogledaj sad, možda se u ovom trenutku dođe vijest da je dogovoren sastanak Trumpa ili telefonski razgovor. Ranije je bio jer ja Milorad Dodik ošao u Rusiju, ali te ne treba me objesti, ubiti,
masakrirati, je li tako? Šta je sad? Ko je bio u pravu? Ko je bio u pravu? A? Milorad Dodik. Pa ja sad, znaš šta će sad desiti? Od ovih Evropljana koji su napadali Rusiju, sad ja neću moći da uđem u kabinet kod Putina. Znaju Dodik i Bake kako narod tuče. Ajde te što si... Ajde te što se držalo, palio SDA, jadan. Minimalan broj, vjerovatno, žrtava. Jel razvlačio onaj pekmez danas po kauču? Težite za generalnom pravdom ili ovom. Putin je bio u pravu. Putin je trebao da ranije riješi problem Ukrajine i Putin je to uradio da bi sačuvao Rusiju i to je ono što ja mislim. To što se nekome ne sviđa, sankcije. Baš me briga. Koje sankcije? Tebi. Pa ti znaš da je to bilo čisto jedna priča koju su vodili iz Sarajeva, iz ambasade, onaj Marfi. Znaš šta, kad dođeš kod mene u kabinet, kad dolaziš u hodniku, kad ulaziš u lift, ima ona faca od... Popuši ti jedna odmah. I tu sad, pošto je zima i kiše, tu su obrišu noge. I kad gledaš dole, ona njegova faca. Jesimo se osvetio u vražu, imate, da složio ti je sankcije. Pa dobro, neke bit će skinuti sankcije jednog do ovog, pa za 10 godina. Za koliko? Za 10. To znaš da će biti za 10? Pa, a ne prije. I spreman si da prije. I spreman si da podneseš to? Šta? 10 godina sankcija. I ti, i porodica, i prijatelj. Pa ti stvarno ne znaš šaliti. Hajte, molim vas. Koliko godina? Pa mi ćemo. Nemoj ga ta pitanja, ta teška pitanja postavlja. Šta ako ti ne skinu? A šta ako ti ne skinu? Zato što ti se opozicija, Željko... Jel Milorad Dodik pobjedio na izborima? Pa nemamo s tobom intervju. Jel pobjedio na izborima? Jeste. Što ćete od mene? Pa šta će dobiti? Ako ti ne skinu sankcije, zabrani Trumpu da ne smije imati imovinu ni putovati u Foču. Spremati ovdje večera za tebi i tvoje osobe. Ne, hvala na večeri. Pa nije korupcija nikako. Večerajte, mene ne čekajte. Želim sam da osjetiš gostoprijstvo. Duguješ mi sat i po intervjua još. Kada ćemo? Pa kad ti osjetiš da ti trebam zove? Sarajevo. Zove me. Nastavak. Molim? Nastavak, iduće sedmice. DLC. Poslije suđenja. Ajde, ja zove me u ponedjeljak, utorak. Neću poslije suđenja, mogu prije suđenja. Može prije suđenja. U koliko je sati suđenja? Nemam pojma. Ako je u 9, ko će snimati u 6 intervju? Čovječ, ja sam predsjednik. Ko će ranit pa u 9? I on meni kaže predsjednič 8 sati ovo, 10 sati ovo, 11 sati ovo. Ma rano je to, rano je to. Ja se tako ponašam. Ti misliš da ja pamtim sve svoje obaveze? Ma ja. Znaš koliko ja dođem na neki sastanak, nemam pojma da imam taj sastanak. Nastavljamo. Ja isto tako dođem, ne znam gdje sam. Eto to. Kamo sreće da vi Bošnjaci imate ovakvog predsjednika koja ja. Joj. Eto. Razgovara sa novinarom. Ne, ja sad kažem tebi. A da Bošnjaci imaju Dodika. Imate ovakvog predsjednika. Možemo samo sanjati. Znam kud idete, ovako nemate pojma, isto kod guske u magli samo. Neđe idemo. Sada ruži svog druga Bakira. On je predsjednik. Pustite, pa. Znači imamo svoje ciljeve. Ćao. Letiš. Molim? Letiš. Ćao. Letiš. Vraćamo se u studio Poštovani gledalci, CD ide, dakle čuli smo. Imamo još sat i po vremena. Nemoj ga u vakcinu udarat. Samke, još ja ne znam Samke, šta se s tobom dešava, boga mi, sve mi češće kasniš na posao. Hajde dok ti ne dođeš da mi vidimo iz Ludinu. Iz Ludina. Evo, fečujete, ali nije ti još onaj kanal zafatilo. Jeo ma pičku onda. Hamdija. Sramulj. Krov su metnuli. Haj Samke, kresni ga jeve. Koliko bi krov, jel se može neko sjetiti? Jel bi 10.000 ili 12? Koliko je bio krov? Nije bolan 6. 6 i mi govorili da može biti. 10. Eno onaj 6 i 9. Eno onaj 5. Gledaj krova. Na 31. sekundi. Od 11 minuta i 52 sekunde. Znači, ostav sve iz ruku, sjedi. Pusti sad sve oko sebe, saslušaj. Sam mi detalj jedan. Od 11 minuta i 52 sekunde videa koliko traje. 10.000 je krov. Rečeno da će biti.
E sad to Tahiba, ja se sjećam da je bilo 10, pa se mi čudili šta ima, kakav krov od 10.000. 31 sekunda je odvojena da se pokaže kako izgleda krov od cenera 1000. 31 sekunda. Odnosno nije ni toliko, nego je malo vožnje i malo parkiranja i stresanja krova. A de gledaj krova! Gledaj krova. Zašto? Je li ovo krov? I to je sve što smo vidjeli. Naši gledalci i pratioci, dobro mi došao današnji novi video. Prije gledanja svi like i subscribe i nastavite, danas gledate. Evo, kao što je i obećano, subota ujutru počinju radovi krova. Tu je jedan naš koji radi naravno krov. Prvo ću da ga pitam kako si mi. Dobro je vi. Jesi mi se naspavao? Pa dobro je, nije loše. Idejno, bilo noći mogle se oči ili kod tebe. Tako je. Gdje mi reci kad ste stigli jutros? Pa ovdje smo došli oko 7.40, izbogano smo krenuli 6.15, s tim da je bio led na rostovu, tako da... Evo danas se vrijeme poslužilo onako kako smo i mislili. Gdje mi reci koliko vas danas je došlo raditi? Danas nas je ovdje troje, tu je sa nama Emir, pomaže, vi ste stigli. To Emir je ljudino! Mi smo kroz sve za Sarajevo, da ne spašli 2 kuće bez veze, a ovo ćemo svakako završiti sutra, planiramo ako bude do 3 sata da se to... Moram da te pitam kako ide ono skidanje krova i što kaže se, jel fino, mislim pošto je malo osjetljivo, morate se malo i paziti, prizava i jutro se... Staro je samo, znači pojava kad smo došli tu stare daske i crijep je baš ono gnije crijep, eto sad zamislite. Mi smo ga tu pobacali, rekao je Emir da će to kasnije ravnat, nema blag što ćemo praviti. A mi ćemo odražiti što je do nas, zamijenit ćemo lesku, stavit ćemo novu. Da to izgleda baš ono kako treba. Nim ćemo za nas cijeli pokriti jednu i drugu stranu, sutra ostavljamo znači... A nećete grede, ne mogu grede ući u cijenu, ha? Samo letve. Slivnici, lajsne, snjegobrani, opši dimnjaka i tu. Znači uglavnom ide posao kako treba. Moram da ti... Sve će staviti na truhle grede i nek sve uruši se samo u sebe. Mi smo sve uradili još 4 strane. Na sve 4 strane svijeta. Krov sam uradio, reci šta ti treba, brate moj. Još pitam, pošto smo prvi razgovor, mi nismo znali ove ljude iz Bugojna, prvi vaš razgovor je rekao da i niste toliko definisani po krovima koliko ste sa ogradama. Pa ne, mi radimo inače bravarije, ali Marija, mi smo ono više na pozemlju što bi se reklo. Radimo ograde, znači unutarnje vanjske radove, gelendere, sve što... Nek ste našli ove ljude da rade krov, što ne rade krov inače, nek ste njih našli. Što se tiče metala, mi znači radimo. Ovo nam je lijemo, ajmo reći, sa strane, ono, ako pogodimo, ako ne pogodimo, mi nam, ono, mi radimo, znači, bravariju i tu smo, ono, dominantni, što bi se rekli. Dobro, moram da te pitam, da li je samo tu u Bosni ili idete van Bosne i Hercegovine? Radimo i za Hrvatsku, Sloveniju isto, tako, Austriju, imali smo dosta, x slučajeva, tako da, kako se dogovorimo, znači, sa kupcom. Kako ste zadovoljni, ajde da kažem, ove godine tek je počela, prošle godine, kako ste zadovoljni s poslom? Odlična je godina bila, posle korone. Kakva je godina, dobro je? Znači, tako da, za 60%. Ali mi smo zadovoljni, nismo povisli cijene kao neki. Ostali smo kao i 2018. tako i sad, tako da, mi nismo oni koji deru kupce. Tako, Adi, ne moraš da kažeš slobodno našim gledalcima i pratiocima, imate svoju Facebook stranicu gdje vas mogu, naravno, ako bude neko želio krov ili neku ogradu, nek vas doda na Facebook, pa što da ne... Bože, sačuvaj, prvo da tražim krov, ja bilo šta od ljudi što podržaju humanitarne lopove, a onda da sa strane što im je to posao da ja izovem da mi rade krov. Da im prokisne, šta ti je? Doista su povoljni što kaže se s cijenama, evo i ovaj krov je trebalo... Kako nisu povoljni? 10.000 krov. Sad će ta hiba. Nije 10, pišem ti ovdje pol sata da nije 10. 6.900, s tim da je razgovoru smo prokomentarisali kako je se sve što je dešavalo, da je humanitarna organizacija, snizili su 900 maraka. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Jest 10, eto jest. Moljac 5 eura. Kako se smeje iz ludina, u sebi se misli Ešhedu la ilaha illallah. Malti ne pročita.
Jezda manjka radnika, ali nema veze, mala ekipa, sredit će to kako treba. Nama je najbitnije da smo mi uspjeli ono što smo, naravno se i nadao se, ja sam opet rekla, ako bude viška Vama je najbitnije da ste vi uspjeli opet pohapat. Novca, mi ćemo presjeti na krov, tako smo naravno željeli, evo i uradili smo. I što mi je mnogo drago da će, evo, poslije krova onda, već ove sitnice se mogu polako dorađivati. To bi 1 eur, ko želi da ga prevarimo, neka se javi. Neka se javi svako ko ima viška para, što ne zna šta će sa njima. Krov je izgleda najbitniji po ovoj mojoj procjeni kući, što kaže se, ali evo danas će se i krov. Mi nismo poznavali ni ovu porodicu, ni ove ljude, nego smo poslije našeg snimka, vjerovatno su vidjeli da je Ikan Andrić bio učesnik u donaciji i tako je se Jadin javio i da je rekao ako budemo zainteresovani za krov, da se naravno javimo. Mi smo se tu nekako brzinski dogovorili, nedjelja je bila kad smo mi prvi put došli i onda vjerovatno je to prijateljstvo nekako sa Ikanom Andrićem, kad traje i prijateljstvo moram da te pitam. Pa mi se poznajemo godinama, znači surađujemo nije ovo prvi put s našim drugom Ikanom, samim tim što on glavni donator, znači u ovoj porodici, mi smo odmah pokušali preko njega da vidimo da li mi možemo kako pomoći, da li novčano, da li preko radnije, preko rada, preko ljudi, on je rekao možemo, hajde projavi se tamo iz Dini, Hamdija se javio, dogovorili smo se vrlo brzo, došli smo sa njim tu pogoditi. Vi ste odmah pristali na cijenu jer vam je bila, kako kažete, pristupačna. Ja vam s ovim putem zahvaljujem javno, čovjek je ispao, znači definitivno i nakon toliko prozivki i svega on je ispao ljudina da se ovo završi, da se konačno ovoj porodici pomogne jer je stvarno potrebna je pomoć, to je definitivno. Adime, nije samo bila prozivka na Ikana, bila je prozivka i na nas. Pa dobro, i na vas, na nas, na sve nas. Jednostavno, napali su nas. Nisu zavidni. Niko nikom ne zavidi si na tom što neko od sirotinje krade pare, a vam priča narodu da skuplja ugroženom svijetu. Niko na tome ne zavidi, ni tebi, ni njoj, ni bilo kome. To je samo da vam ne damo to raditi, da pričamo ko to radi i tako. Kakav zavidluk, kaki bakrač. Mi smo svi strana, ali eto nisu uspjeli, mi smo nekako to uspjeli održati kao i uvijek što mi ne damo na sebe Ljubomora je kod ljudi, ljudi su posesivni, ne dati da uspiješ i tu. Koja vam je strana? Ne dati sebi da uzmeš 1000 i da budeš još dobar čovjek. Ne da, đubre, biće gladan ja. Na koji broj možete kontaktirati, ko bude naravno bio zainteresovan za posao njihov, a vidjet ćete posao sutra kako je krov odrađen, znači sve ćemo... Bože, sačuvaj da mi još bude šta s tim krovom, pa da ni to ne budem ja, nego da bude da sam ja to sebi sjebu nešto. Bože, sačuvaj od njih nešto da naručujem. Lako danas snimiti kako je početak, a sutra ćete vidjeti kako je završetak i naravno poslije sutrašnjeg videa sigurno ćete, Adine, imati duplo više posla nego do sada. Ma jo! Kogod ima da voli od sirotinje humanitarne pare krast, more kaki poslova s njima sklapat. Od sutra duplo više nek do sad. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara. Aj, nema nam... Boga mi, nema nam teroriste, ja ne znam šta mu je, da nije bolestan. Adox 5 eura, oni nisu dali ništa, Ikan dao 6000 za krov, oni ostale pare koje imaju nisu marke dali za krova. To ostaje njima u džep, Ikan ne želi ništa sa njima. Pa to su samo riječi tebe, hejtera, što si od oca karticu ukrao da doniraš lažne pare s očeve prave kartice. Što si ti o Bosnu zapalit. Hejteru jedan. Možete nas zaprati na ORS Mačkov, znači na... Pa mogu ja zaprat, ali ne volim prat ljude što podržaju humanitarne lopove. Gdje ću to prat, bole? Na Facebooku imamo mail Mačkov 1. Isto tako i na broj Viber, WhatsApp 061 032 241 i drugi broj 061 620 083. Znači... Koji broj? Gdje mi samo momak ponovi broj, molim te, samo... Gdje mi je ovo za tipkanje? 061 061 3224. Polako, nemoj brzat. Isto tako i na broj Viber, WhatsApp 061 032 032 41 i 241, jel? Mačkov 1. Isto tako... Adin sal, jedan čovjek zaglupi poslije ovog toliko da mora 2 dana zaredom gledat Alima da se restartuje. Da istjeraš džine.
koji na broj Viber, WhatsApp 061 032 241. 241. Dodaj u kontakte. Kreiraj novi kontakt. Ne javljati se. Sačuvaj. Kontakti. Adox 2 eura. Imaš u mene video iz Udina ti zaprijetila. Daj ne... No, to je novost. To je novost. Boga mi. Pripao sam se. Ne jav... Zabilježim broj, brate. Taj što si mi rekao da znam da ne bi slučajno zajebo se nekad pa ti se javio u životu. Čekaj, samo ovako ovdje da blokiram broj. Blokiraj kontakt. Blokiraj. Da ne bi slučajno se desilo, pa čak ni onako u slučajnosti da mi nekad nešto dođemo u kontakt. Bože sačuvaj. S lopovima. I drugi broj 061 620 083. Znači dostupni smo 24 sati. Moram da još kažem što se tiče, ako želite da se pogodite, da li samo za ruke, da li sa materijalom, možete naravno da se svaka, što kaže se, dogovor je tu. Mi smo se dogovorili da ne idemo nigdje, jer stvarno ja nemam ni kamiona, ni ništa da mi taj sad lim prevlačimo, tu je sve bilo njogu. Ja, vi sam pare da uzim. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Aladin Šuvalić, 5 eura, moj brat 2019. godine pokrio kuću za 10.000 km, 9 sa 13 metara na 4 vode, jedna crijepka bila 3 km. To ti pričam, evo sad ću ti naći sliku kako je izgledalo to kod mene za 6.000. Evo sam da album nađem. Just a fucking moment. Just a fucking. Evo ga. Kad je pokov stavljen. Evo kako izgleda nov pokov kad se zamijeni sve. I onda ima, brate moj, gdje je ona slika? Evo je. I onda ima, brate moj, krov. Isto limeni, samo ne ono zašupe, nego krov, brate, pravi krov. Vid krova. Vid. Sve. S olucima. Sa limom čitavim. Sa korugama. Sa letvama. Sa izolacijama. Sa sve u Bogu. 6.000. A onaj kombečić lima 10.000. U sklopu sa materijalom, sa rukama, pogođena cijena, isplaćeno i naravno, evo vidite, onako kako su ljudi rekli koji dan krećemo, taj smo dan i krenuli. Ali moram da te pitam, da li je to vaša firma ili radite za nekog? Ne, moj otac je znači vlasnik firme, ja sam tu pomoćni radnik i imamo još 3-4 radnika znači koji dođu iz sezona. Reci papi kad dođeš kući da nije nikako ni u kog onaj, kako ono ti reče, nije zloba nego ljubomora. Nije, boga mi, nije u kog ljubomora, nego samo ne smiju se od sirotnje humanitarne pare krasti. Kad nam treba, znači, mi ljudi smo, dogovorimo se, znači, mi radimo i žiralno i bilo kako, znači vi hoćete, mi tako možemo raditi, stvarno nismo ograničeni što bi se rekli. Tako je. Nisu. To je to. Ništa, Adine, ja ti želim puno sreće u daljem radu, da vidimo možda se šta ovdje uradi. Puno sretno, pozdravljam vašu publiku. Hvala. Evo, bili smo gore kod Emira, cijeli proces ste vidjeli. Vidjeli smo može li se tu šta uraditi, dobro. Da je počela izgradnja krova, znači subota je kao što smo se i dogovorili sve onako. Subota je ludilo! Svojim što kaže se. Onaj dan kada sam došla do Emira i kada sam htjela da razjasnim onu situaciju, stvarno moram da vas pohvalim svu moju publiku, sve moje donatore i sve moje gledaoce i pratioce naravno koji su me podržali i u komentarima i koji su mi pisali privatno i koji su mi rekli iz Udina i da si odustala mi bi bili uz tebe, ali hvala ti
što si opet ostala da onoj djeci ipak stvorite krov nad glavom. Međutim, doista, kažem opet, mi smo odrasli ljudi, ali ja nisam ta osoba koja želim nekome zlo, ipak Bože, sačuvaj. se sve prešla, da li je namotiran, da li nije, meni je bitno da izvedem ovu akciju do kraja i da mi sve ide onako kako treba. Evo, dragi ljudi, znači svi donatorima i gledalcima i pratioćima koji su učestvovali i Marku u ovoj donaciji, znači ja se od srca zahvaljujem što ste stvarno stali iza nas i moram da vam se zahvalim, bez obzira koju akciju da pokrenemo, uvijek ima dobri ljudi koji se odazovu i koji žele pomoći. Tako će biti za naravno ovog djedu koji smo snimili kupatilo, već se 2 ljudi javilo, čekamo sad te uplate, ali uglavnom znamo da su se javili i da će biti naravno uplate koje su obećale. Prvo ko što sam nemojte donatori, molim, nemojte ih izraditi. Svi što ste obećali poslati im, pošaljite. I nemojte poslije da maraka ako Fehim. Nemojte biti bezobrazni. $13, jel? Dinamika, kada smo otišli, objavila sam na Facebook strancu, prva donacija je odmah stigla od 100 maraka, druga, ja i Hamdija smo kupili bojle za dinamiku u kupatlo i eto još su nam se 2 ljudi javilo, naravno da i dinamiku i to kupatlo napravimo. Nadam se ako bude da ćemo i u toj akciji uspjeti kao što smo u Emirovoj... Nemojte samo... Nemojte, molim vas, samo... Kad budete o tom djedu kupatilo pravili, nemojte da košta jedno 17.000 i da zateknemo da ste čovjeku onaj hamam postavili da se kupa i pere. Za 17.000 u hamamu, da se sa kanisterom podapere. Nemoj sam to ako more. Čika kure 5 maraka, cijena lima u federaciji je od 23 km do 25 km po metru kvadratnom, oluci 18 km po metru ruke i materijal. Ovaj lim što su oni stavili, to je u nas šupa do pokrivena. Ja. Literally šupa. Ovine kuće uspjeli i evo koji smo krov uspjeli. Međutim, evo, kažem, 6. januara smo snimili i za kratko vrijeme, znači sve nam se uspjelo, i skupili novci za krov, i skupili novac za kuću i jednostavno sve smo odradili, naravno i skupili novce za ugovor koji će se riješiti. Moram da vam kažem još jedna slatka, kaže iz Udina, dosta mi je mnogo ljudi pitalo zašto iz Udina ulažete u tu kuću, jer ta kuća nije prepisana. Ljudi, utorak je definitivno i prijepis kuće završen. Znači sve ovo što smo mi radili, dosta smo prvo, kažem, provjerili, ali to što se desilo sa Emirom, možda je nešto nepromišljeno, možda je nešto i napravljeno, ali opet mi to nije bitno da mi ovo odradimo do kraja. Maja. Doista bilo je mnogo ovih dana teški, evo i dan danas, što kažem se teško, ja sam otišla da vidimo kako to ide krov, počelo se skidati, doista je jutros bila magla i hladno i klisavo, ali evo ovi radnici koji su došli danas trude se onako na taj način. Eto, mi smo isto htjeli otići, imamo još neke svoje obaveza, htjeli smo ostati, ali doista kažu da nema potrebe jer njih je 3 dosta danas, pošto su daske mnogo loše, crijep koji puca, kaže bolje ako mi nastradamo, kaže nek smo mi tu i kaže da ne odgovaramo za nekog. Pa jeste Maja. Nekog čovjeka staviti na krov je velika odgovornost, da se nešto desi. Još pogotovo, tu ima mnogo toga. Još pogotovo kad su truhle grede, ne znaš hoćeš propast. Evo ga vam, što? Evo ja sam provela cijelo ovo vrijeme što kaže se u radu. Čajkovni, actually. Gore, dole. I danas sam naravno došla maksu za Zenicu da ispratim taj početak krova. Da znaju moji gledalci i pratioci šta se trenutno zbiva, jer ja... Sve znamo, evo, sve znamo. Ili me pitaju privatno dokle šta... Kombičić je dovuko 4 plohe lima i mi sve znamo šta je tu se desilo, šta treba do... Sve. Ako ima ko da ne zna, eto neka kaže da mu objasnimo. I tako, evo svi znate da smo kupili kuću, Emir i njegova su naravno porodica preselili u tu kuću. Još tu treba nešto malo očistiti, doraditi unutra, ali tu Emir rekao, kao što je sam rekao u videu, on će to doraditi. Moje što je, jer ja sam se zauzela definitivno, moje da odradim ono do kraja. Duša, pitala notarka kako mi tu radimo, ja sam i tu rekla da je to humanitarno udruženje Velikog srca iz Udina i Hamdija. Kako ćemo ako Bog da išala i ugovor napraviti. Pa kako kad ste dobili zabranu da radite sa tim humanitarnim udruženjem što od sirotinje humanitarne pare krade?
Kako ćete onda napraviti ugovor priko otog kad ste dobili zabranu? Jako da ne smijete Anamoto koristiti. Niđe. Pečatiti sve da se tu zna kako je se šta zbivalo i dešavalo. Bez obzira što su mnogi htjeli da kažu da je to naše lažno okruženje. Mnogi su htjeli... Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Moljac 5 evradi, lažnih, tom će džedu čučavac ugraditi, a lavor da se podapere da mu staviti. Lavor 15.000, čučavac 7.500, eto, 22.500, još njima 3, 25.000 ako bi mogu oko... Počešljat se. Počešljat se po Visa Gold. Da mi ne radimo svoj posao, doista evo i ovaj ću vam put pokazati ljudi da ja se radim ispravno i da doista stojim iza svog posla. I ovo stoji na... Ne mere biti ispravno krast humanitarne pare od sirotinje, a vam laga da njima skupljaš. Ne mere to biti ispravno. To je neispravno. Naravno, gdje ćete biti u utorak, naravno, snimljeno prijepis kuće i taj ugovor koji se uradio i da će staviti tu da je humanitarna organizacija, humanitarno udruženje Velikog srca iz Udina i Hamdija, ali naravno, opet bi rekla, to ne bi bilo ništa, ljudi moji, bez vas. Ja ne bi da vas puno zamaram, samo da znate da su radovi u toku, krov je počeo da se... Nemojte se sad vi puno sikirati oko tog dokle, kako je, šta je. To je bitno da pare su tu, radi se. Nastavite sa životima. Radi toliko, dragi moji gledalci i pratioci od mene, ja idem za svojim poslom, idem malo danas na budak na pijacu sa svojom djecom, da vidim šta ima, dotad mi živi, zdravi, bili i do sljedećeg. Živi, zdravi, konta! Evo plohe, evo, vidiš, znači na ove stare grede staviš onu limčugu, jare moj, i pokriješ se malo, sad videke, ne moraš s jednom. Imaju one vojne deke stare, piše Deutschland Business, nešto dol piše na njima. Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara. Neko iz komisije 5 eura, ja sam iz Viteza i svaki put kad vidim ovo dvoje u autu dođe mi da povratim. Bože, sačuješ što... Sliku ne zatražiš da se uslikaš. Imamo jednu zamolbu od organa gonjenja predstavnika vlasti. Pa da poslušamo našeg uvaženog, poštovanog gospodina što nam svaku noć radio drži. Kruleta. Krle Kruško. Pozdrav Raja, evo imam potrebu da napravim ovaj video. A što on njega zove Krle? Jel se oni znaju, a da mene nije rečeno? Da mi Jasmina pekmeza da razmazuje. Naime, mi smo radili jednu humanitarnu akciju. Da povećavamo žrtvu. Za ovu Nenu, na slici ovdje vidite. Mamo Nenu. Sad se vidi tako. Ako bude sve u redu, vidjet će se. Pustit ćemo video. Ja sam ovaj video napravio, moram se obratiti ovim youtuberima koji rade reakcije na javno objavljene videe i akcije i svašta nešto. Upravni odbor zasjeda. Jer ne bi ja volio da neko napravi reakciju na moj video, da me razvlači tamo po kauču ko pekmez. Po nekim YouTube kanalima. Maja. Ja sam radio humanitarnu akciju za ovu Nanu. Svaka čast da Allah upiše. Njoj je trebalo, imala je neke estetske operacije i... Svakog nešto muči. Imala je veliki servis na Ferrariju svom i svašta nešto, čak je bila jedno natorsko veče. Za nju, pa smo to sve, uspjeli smo to sve prikupiti. Mašala. Hvala donatorima i ljudi koji su rekli Krule,
to je za tebe, ostavi za sebe. Ja sam rekao, ne, Bože, sačuvaj. Ja halalim za ovu Nenu i to što ste poslali mene. Nek ne zna desna da je lijeva, kako ide ono? Za nju nek se uradi veliki servis za Ferrari, jer pošto učna služba ga je morala voziti u drugu državu, da se uradi taj servis. Ona je imala neke estetske operacije, ne daj Bože nikom. I uspjelo se. Sad, ja ovim videom koji ću objaviti želim da zamolim 2 youtubera koji se ozbiljno bave reakcijama na upravni odbor sadržaj. Zasjeda odbor. Uvaženi gospodin Amir Hadžić. Kafa mora. Uvaženi gospodin Mladen Polak. Može 2 kafe. Da vamo u komentarima da ostave. Jer otkud ja znam šta će oni kad ja objavim. Ja ne smijem objaviti tu akciju. Razmislit ćemo. Gdje će oni, ja imam papirološki sve, ja sam pošten. Ja sam najpošteniji. To ćemo mi utvrditi. Nije u Bosni i Hercegovini, nego na svijetu sam ja najpošteniji. Ja imam sve na papiru. Ali ne bi volio da budem tema. Mislim, bi volio da budem tema njihovih reakcija, ali nekako pozitivno. Volio bi ti. Ne daj Bože da me počnu negativno. Šta ja znam gdje će oni čačkati, šta će oni ispitivati, koga će ispitivati. Jer ne daj Bože nikom, evo vidite ovu Nanu. Ne daj Bože nikom, ona je 6-7 estetskih operacija uradila, to je skupo. Košta to puno. Onda odjeća, obuća, kozmetika, manikir, pedikir, masaže, saloni, sve su mi to uspjeli. Majčin sine. Hvala dobrim ljudima. Hvala ljudima što su rekli Krule, to je za tebe, ja sam rekao ne. Hvala ljudima na razumijevanju prije svega. Ja to halalim Neni, kad je ovakva fina i poštena i ne daj Bože nikom. I rumena. Uvaženi gospodin Mladen Polak zna da ja imam video u ovoj Neni, jer sam ja njemu to pominjao. Jel može taj video da se pregleda, dokazni materijal, da. I evo, ako budete gledali... Kao neki briefing, čisto. Po meni, 2 najozbiljnija reakcionara na taj javno objavljen sadržaj su uvaženi gospodin Amir Hadžić. More kafa. I... Zasjeda odbor. Uvaženi gospodin Mladen Polak. Ministarstvo biže. Naravno, Mladen Polak je u Njemačkoj, gospodin Amir Hadžić je u Bosni i Hercegovini. Ide ministarstvo biže s puta. I sad se ja dvoumim, vi meni pišite u komentare, da li da ja objavim taj video, ima prikupljanje, ima donatorsko veče. Objavi nam da vidimo. Ima kad smo tovarili Ferrari njen da ide na veliki tovarili! Učna služba došla. Da se odveze auto, da. Jer ne daj Bože nikom. Ne daj Bože nikom ne imati da se servis uradi. Sad, ako oni mene uzmu razvlačiti, ja tu mogu ispast neki, ne daj Bože, nepošten čovjek, a ja sam najpošteniji na svijetu. Dogovorimo se. Ja imam na papiru sve. Pa evo ovim putem bi zamolio i vas koji ćete gledat što je slušat ovo što ja pričam, da mi ostavite u komentaru da li da ja to objavljujem, da li je dobro da objavim. Da, sve nam dokaze. Ili da ne objavljujem, da ostavim ovako kako jest. Jer evo vidite vi Nenu ovu, ne daj Bože nikom. Ne daj Bože? Ne daj Bože nikom, ona je haljinu ovu kupila, ne znam, Ozepšće pod cvalikama. 2200 evra košta. I onda ovaj pogled na more i... Trebala je makar kakve štrample. Hvala dobrim ljudima. Opet kažem, uvijek ima dobri ljudi, hvala i... Eto, najviše mi je zbog ova 2 YouTube reakcionara, uvaženog gospodina Amira Hadžića i uvaženog gospodina Mladena Polaka. Može kafa? Nije da se bojim, ja sam pošten, ja sam najpošteniji, ali naći nešto
otišao sam ja na kafu, bio sam negdje, neko će nešto reći, pa će biti Krule možda, hajde sad znaj. I tako je, pišite u komentarima da li da objavim taj video o skupljanju te pomoći, da to izađe u javnost ili da ostavim za sebe. Šta bi bilo bolje? Naravno da se niko ne naljuti, ja čisto me zanima mišljenje. Ljudi se bave tim profesionalno. Ja nisam profesionalac na YouTube-u, ja čak evo vidite, ja te humanitarne akcije, ja to krijem, da se to ne zna. Jednostavno, evo sad vas javno pitam, da li da... Pa eto, Krule, imaš moje dopuštenje da to imaš. Evo imaš, hajde. Jer ne pratim ja tu YouTube scenu, ništa. Ja sam pošten čovjek. Ja to ništa ne gledam, ali eto, čuo sam da oni to imaju neke reakcije, pa reku uzet će i mene, počet će i mene nešto. Evo, nećemo, smiješ, slobodno. Razvlačiti tamo, a ne bi volio to, jer ne treba mi to, ja sam pošten čovjek. Eto. Glavni štab YouTube-a daje ti dopuštenje da to obaviš. Krle. Nanu ste vidjeli, ne daj Bože nikom, nemojte ljudi svašta pisati, svašta ružne komentare, ne dao Bog nikom, svakom se može desiti. Može. Eto, pišite dole u komentarima da li da objavim video ili ne objavim. Hvala svima. Eto, to je bila zamolba od Krleta, pa vi se isto u komentarima izjasnite šta o tom mislite. Eto da vidim kod Adoksa, joj, trebao sam to prije pogledat, da mi se ne remeti. Šta nam je zaprijetila? Gdje je to? Jel na Adoks ili na TV2? Uživo, nije uživo. Video za... Aha, evo ga. Ma ovo si Balanti glumio, jel ima da nam je ona zaprijetila, gdje? Šta je ovo, je li ovo? Ovo je pjesma neka, jel ima gdje prijetnja? Ovo sam gledao. Adresu, ko što je... Ovo. Tajnim stazama idemo, prati moji kroz noć, cyber kriminal režemo, skida moji moć, a dok s tebe je istina, dok si je tvoja pomoć. Dobrodošli na Adox TM kanal, ovo je drugi kanal pomoćni glavnog kanala Adox TV. Imali smo ovih dana univerzalnog debila, njegove supruge. Nema, pa vidiš da je majica odbij, Markić. Nema, kad bude para ja ću kupiti pivi, opet, a sad nema, jebi ga, ne mogu. Sina, ajde 2 eura, imalo Heinekena, šta se pije? Pije se vodu pretežno pijemo, mlako. Moljac 5 eura, kogod 20 puta govori ja sam pošten, znaj da nije ni P od poštenog. Jest, ja sam pošten. Koji javno psuju, vrijeđaju druge. Imali smo slučajeve gdje se sin Smajla Kovačevića uključio u sve to, prijeteći drugim ljudima, dragi Mirza, od drugih ljudi. I sve se to dešavalo jučer i prekučer, iako je se ta njegova bolest nastavila mnogo prije toga, kada je provocirao Lutvu, kada je pozivao ga da mu dođe i tako dalje i tako dalje. I šta ćemo mi sad, Smajle? Šta ćemo? Ajde, evo reci mi ti. Evo ja sjedim, slušam te. Evo ja neću ništa predlagat. Evo reci nam ti šta ćemo. Kako ćemo sad ti i ja funkcionisati? Šta ćemo, Smaja? Sad ću ja pješe tam, na Samarći. Sam dok live ugasim. Napravili nam vlast ovdje, trotoare, moramo sad šetat. To je taj sa perikom.
Ma to si ti glumio, ja mislio ona nama bola nešto prijetila. Ona da je na snimku, nisam mislio da si ti glumio. Sve se to šta ćemo odvijalo, ali danas je stigao kec na 10. Univerzalni manipulator presuđen je na 2 godine zatvora. Šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Jel ti misliš da more žena sama kod kuće natesat triješća sebi ujutru za odlage? Jel misliš? Sreća lutvo ima. Sreća sva da lutvo ima. Da more doći ako zatreba drva unijet. Pokosit. Da ne nabrajam sad. Šta se sve imao kako će raditi. Sreća lutvo ima. Godinu dana za nelegalno posjedovanje oružja i ostalo za laptope. I on sam ne vjeruje zašto je presuđen za laptope. Pa zato što su laptopi bili na vještačenju, oduzeti su. Šta je nađeno u tim laptopima? Da li kakve slike? Da li dokazi pedofilije? Joj, što bi ti htio pomoć malo, makar malo da ti olakšam. Eto, da ne bude sve. Gorko. Makar malo da ti uljepša. Ti nećeš papir da nam pokažeš. Kako ćemo? Šta ćemo? Sad ću ja doći jednu ispušt kod trafoa. Nebitno je, ali bitno je da je presuđen. Karma je kurva i karma se vraća. Također, imali smo ispade ramulja koji su pokušali da ukradu što više para na Emiru. Pa su tako i prijetili, pa i ga iz Udina i gurnula. Pa su odveli ga Sarajlićima koji su mu također prijetili. Samo da bi se uzele pare, a kuća još uvijek nije prepisana. Jedna osoba u nizu svih tih vlasnika ne želi da potpiše to. I s kim ću ja sad trčat kad ti odeš u zatvor? Moram s Mirzom trčat. Ja ne mogu sam trčat, moram nekog zvat. Mirza, hoćemo ti i ja trčat? Jedna osoba ne želi da preda sve to. Iz kojeg razloga? I šta sad kada je novac dat? Šta sad kada Emir nije vlasnik toga? A tek treba da se uknjiže vlasnički papiri i ostalo. Imamo ljude koji nastavljaju da obilaze stari iznemogle. Hamdiju i Zudinu, koji na njima najlakše kradu pare. Imate kanal Produkcija Centar, koji je počeo da snima sahrane, da monetizuje mrtve. Monetizing funerals. Isto ko što su to nekad radili i Ramulji sa bakom Marom, pa ih je spriječio njen sin. Koliko puta ste proučili Fatihu baki Mar? Produkcija Centar nastavlja tamo gdje Ramulji stanu. On ide i snima mrtve ljude. He's going and recording dead people. Imamo Kečinu. We have one. Koji nastavlja da which snima continues to record ljude koji su stari iznemogli which are older i da ih smješta u uslove koji nisu dovoljni za život. Imamo bolesnike, ko što je Salko Juklo, koji je sebe srozao na najniže granice ove Salko Đukac društvene mreže. Na margine ove društvene mreže. Svaki dan izbaci po neki komentar na svojoj zajednici, misli nekoga će on potpucati. Svaki dan Salko Juklo glumi neku veliku facu, a u stvari je jedan obični smećar. On njega prati milion! Milion! Ni na značaju, jer onda on uzme sebi furseta. Njega milion prati, on je sila uticaja, on se pita. On je faca po celebrity. Salko da celebrity.ba. Imamo teroristu iz Berlina. Ima od Željka Pervana emisija večernje škole Seoski celebrity zove se. Mnogo dobra, Salko, pogledaj. Koji evo mjesecima prijeti nekim tužbama, koji pokušava ljudima na isti način ko što to radi univerzalni manipulator
Tako radi i Berlinac. Berlin Tidžara? Prijavljuju ljudima kanale. Samke nema mi te. Samo Ameru Hadžiću je došlo 30 i nešto prijava na video zapise. Nema mi te Samke ove noći. Ljudi su ovde izmijenili kompletnu suštinu ove zajednice. Kada se neko reaguje na njih, kada reagujemo na njih, mi budemo krivi za ono što reagujemo. Ja. Sin od Smajla Kovačevića javno traži moju adresu. On će izvati iz izvatka nekog moju adresu. Što ćete da mi dođeš da me ubiješ, da me neko ubije ili nije da nego... nekog pošalje? Nako da ima, nako. Jer ti si ko štangla. Nako da ima. I onda Smajl Kovačević to neće da prihvati da je to tako. Zašto će ti nečija adresa? Nazovi me, ja ću ti dati adresu javno, nađeš me i to je to. You find him. Ali onda, kad ja kažem dođeš na adresu, ko što je Kovačević sinoć rekao u svom live-u, ja ću sjesti u Passata i doći ti na adresu. I kad ja njemu kažem, ja te vratim u sanduku, ja sam kriv. Ja sam kriv. On će svima doći na adresu od koga nema adresu, sam neće onom od koga ima, a ne trebaju mu Nikola za njega. A nije kriv taj bolesnik, presuđenik. Mi ljudi imamo sad na društvenoj mreži među nama presuđenika. Imamo čovjeka koji je presuđen. Ja? I imamo problem na ovoj društvenoj mreži. A vi se izigrajte tude. Zašto? Zato što on nije jedini koji je presuđen. Ima tu još ljudi koji su također blizu da budu presuđeni. Jer i protiv Ramulja se vodi krivični postupak kantonalnog tužilaštva SBK. Nije isključeno. Upale i live večeras na YouTube i pjevaju opet. Pa šta ih briga za postupak? Da će uskoro i Ramulji past. Ma ne! Puno su se zaletili, puno su se digli u nebesa, puno su sebi stavili za pravo. Ali ne, problem smo mi smo ljubomorni. Mi smo ovakvi i mi smo onakvi. Najbolje bi bilo da mi šutimo, a da oni kradu, manipulišu ovi ostali, prijavljuju kako kome hoće kanale, uvedu šerijatski zakon, strahovladu i tako dalje i tako dalje. Hoće. Najbolje bi bilo da mi šutimo i da se sve to dešava, a da mi šutimo. E pa tako ne može. Meni nije bitno. Ugasim se jedan kanal, napravit ću drugi, treći, peti. Ali nikad nećemo prestati govoriti o devijacijama. Deviations. Nikad nećemo prestati govoriti o lopovima, o lopovluku, o kriminalu i o svemu ostalom. Ma šta se desilo, uvijek ćemo odgovoriti i nikad vaša zadnja neće biti. Never! To vam, što se mene tiče, sa moje strane, garantujem. Dokle god pedofil, lopovi i drugi budu radili to što rade, ja ću na to da reagujem. I nikad njihova zadnja neće biti. Hvala vam što pratite Adox TM, vidimo se uskoro na glavnom kanalu za par dana. Svako dobro i veliki pozdrav. See you soon! A Samketa nam nema. Ja čeku. I čovjeka nema i nema. Ha? Aj, pa šta je? Pa ja mislio to mudane, jel to nisi smio upalit live? Jel nisi smio, što nam nisi upalio live? Aj, nisi smio nam upalit. Aj, to lišna malehna mudašca. Potruhla. Gdje nam jedan live upali ako smije, ako staka ti faca. Ali ne mereš ti, čuj, kako ćeš nam ti upalit live, ti prijetio čovjeku. Ćeš mu glavu odrubit. Tam narod proklinješ. Mrziš sve oko sebe. Pun ljubomore, krivo ti. Što ljudi ne mereš gledat da neko drugi ima. Pojede se živ od muke. Ali to je kad čovjek mrzi druge ljude. I ne mere gledat da neko nešto ima. To je tako. U taki zlobni, zato i jest i onaj smorđila se faca
nasred lica. To je, pogotovo još kad čovjek tako ostari, a nikad muda nije imao, nikad. Uvijek strahovu. Kad je hodao, okretuo se oko sebe. Ono rijetko kad je smio izići iz kuće normalno, pošto nisi smio ni iz kuće izlaziti dok si u Bosni bio, a sad ne smiješ ni gor. Da te netko prepozno, aha, ovo je onaj što prijeti novinarima. Kriminalac što podržava lupa, ja, to je taj. Zato ti jesi pobjegu. Sve se zna, sve se prati, majčin sine. Hajde pali bolan, šta? Samke? A ne smije, nema to. Ma nemaju takvih hrabrosti. Pola 9 je, još pola sahata mu radi kafić. Boga mi ne bi rekao. Pošto ti nisi smio danas upalit lajva, nisi imao hrabro, a što ćeš ga do duše i palit kad imaju ovi veliki, ovi jaki, veliki, samoprozvani youtuber, što ćeš ti palit kad oni lajvaju? Svejedno niko ni ne gleda. Moj Samke. Ali ako skupiš hrabrosti, možda nam sutra upališ. Ali sumnjam ja, nemaš ti kaki ti si. Ti ćeš ugasit kanal sam sebi priko noći, od muke, što ne mereš podnijet. Sam ćeš sve uzeti pobrisat. Javljat se više nećeš. Sramoto jedna. Uplašeno. Strašljiva. Strašljivac. I strašljivac jedan. Pičkonja. 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 Žena te mora izudarat. Jel te žena mora izudarat, pičkonja? Aj, ne vidim. Sramot. Stvarno sam mislio da će Smith upalit live. A on nije smio. Tu, ništa. Odo ja ovo klipat, trebaju mi sutra na klipsu 3 videa izaći, mam poslat priko glave. A ti ako sutra skupiš hrabrosti, mada ne bi ja rekao da to će se desiti, pošto ti nisi hrabr, ti si kukavica jedna strašljiva. Ali eto, vidit ćemo sutra da će li se desiti. Eto, saha tipu od ovoga youtubera, samoprozvanog kontenta. I to je to. Hvala na gledanju, vidimo se sutra i laka noć. Samki, lijepo spavaj. To je logistika uz kalaš, još koji me